जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष को स्वागत। 27 नवेम्बर गुरुवार दिन आमर चतुर्थ पाली माणवसा गुरुवार आउ पंचम पाली बा शेष गुरुवार आपन जदि देखिबे तो सेटा होची 4 डिसेम्बर गुरुवार से दिन मार्गशीर पूर्णिमा मध्य पड़ची पूर्णिमा मध्य एबे बहुत माने कन्फ्यूज होची जे आमे पूर्णिमा रे पूर्णिमा दिन आमर शेष पाली बा पंचम पाली जोटा गुरुवार रोचे सेटा शेष पाली ना 27 नवेम्बर गुरुवार होची आमर जोटा चतुर्थ पाली सेटा शेष पाली कोटा आम माने चतुर्थ पालीटा होची आमर शेष पाली माणवसा गुरुवार ना पंचम पाली माणवसा गुरुवार होची आमर शेष पाली माणवसा। तो देखंतु 27 नवेम्बर गुरुवार जोटा को आमे चतुर्थ पाली माणवसा गुरुवार कहूचे सेटा देखंतु माणवसा गुरुवार सेमिति किछि माने पर्टिकुलर जमती सुदशा व्रत को नहीं करी पर्टिकुलर गोटे विधि बा नियम गोटे रही सेमिति माणवसा गुरुवार को नहीं करी सेमिति गोटे प्रकार विधि बा नियम सेमती माने खाली पूजा गोटे जोटा निहाती भाव दरकार गोटे जिनस अच्छी किंतु आपण देखिबे सबु स्थानर पूजा विधि तार नियम सबु स्थानर आपण देखिबे अलगा आपण कोठी भी सेम पाइबे नहीं एमती कि प्रति घर गोटे स्थान रे थिले मध्य प्रति घरे पूजा विधि तार नियम अलगा। देखंतु केतेक स्थान रे अछि जो दिनठू मार्गशीर मास आरंभ हैला प्रथमाष्टमी पूर्वरु भी जो माने माणवसा माने गुरुवार स्टार्ट होची गुरुवार तो से दिनरु से माने माण बसई थांती ठीक अछि किछिटा स्थान रे प्रथमाष्टमी परे माणवसा गुरुवार आरंभ होइथाय। तो जेहेतु एटा पूर्णिमा तिथि अच्छी तो केते जनक मतरे रही जे तो पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाउची तो पौष मास आरंभ हो गला तो पौष मास रे आमे केमती माणवसा गुरुवार करिवु बा मां को माणरे बसैबु तो से कथा अनुसार तो के माने भूल हो जाए माने कथाटा माने तांको अनुसार भी ठीक थाए आमे तो मार्गशीर मासरे बसैबा कथा तो केमती आमे पौष मासरे बसैबु किंतु आपण देखिबे किछिटा स्थान रे अछि जे से माने चारि फाली माणवसा गुरुवार करथांती आ पौष मासर फास्ट जो गुरुवार पड़ी थाए तो से पाली को मध्य गोटे पाली से माने करिथांती आ से पाली से माने माण उद्यापन करिथांती तो तांको कथा अनुसार तांको कथा ठीक आम कथा अनुसार आम कथाटी ठीक होता है तेणु सेटा आपण को ऊपर डिपेंड करची सेमिति किछि नै आपण चाहिबे जदी चतुर्थ पाली माणवसा गुरुवार दिन आपण निजर शेष पाली माणवसा गुरुवार करि परिबे पूर्णिमा को रखिबे नाही जदी आपण को आडे अछि नै आमे मां को पूजा करिबु पूर्णिमा तिथि रे भी तो सेथिरे भी किछि असुविधा नहीं आपण माण बसई परिबे पूजा मध्य करि परिबे सेटा आपण को ऊपर डिपेंड करची आपण शेष पाली किबे नबा को चाहूचंती आपण चतुर्थ पाली जो 27 नवेम्बर गुरुवार दिन को भी शेष पाली नहीं परिबे नहले मार्गशीर पूर्णिमा रे आपण शेष पाली नहीं परिबे जदी आपण मार्गशीर पूर्णिमा रे मां को पूजा कर परिबे कि नहीं देखंतु पूर्णिमा तिथि रे ही मां आविर्भाव हेइथिले मांकर जन्म हेतिला पूर्णिमा तिथि रे तो मां को आपण जदी से दिन पूजा करचंती ताले मध्य किछि असुविधा नहीं किंतु जेउ आडे अछि पौष मास आरंभ हो जिवो केमिति आमे पूर्णिमा तिथि रे करिवु ताहले आपण करिवे नहीं जदी आपण का आडे अछि नाही हमर करिवार अछि त आपण करिवे जेहेतु मार्गशीर मासटी चालुची तो से गुरुवार आपण करिवे मार्गशीर पूर्णिमा रे आपण माण बसई परिबे कि नहीं देखंतु पूर्णिमा तिथि आपण माण बसई परिबे किंतु से दिन आपण माण उजेबेनी आपण मांकर डाकिबे पूर्णिमा होची बड़ तिथि मांकर तो तिथि हिसाब रे देखिले आपण पूर्णिमा तिथि रे डाकी मां को संध्या हवा पूर्व उद्यापना करिवाटा सेईटा भूल ठीक अछि सेईटा संपूर्ण भाव रे भूल तेणु आपण कोन करिवे से दिन जदी आपण पूजा करूचंती तो से दिन आपण उद्यापना करिवेनी शुक्रवार दिन आपण उद्यापना करिवे ठीक अछि जदी आपण माण प्रतिपाल्य बसौचंती आ उठौचंती तो आपण मार्गशीर पूर्णिमा रे माण जदी बसौचंती आपण का आडे अछि तो आपण माण बसांतु किंतु भूल करिबी पूर्णिमा तिथि रे संध्या हवा पूर्व उठांतु नहीं ताको शुक्रवार दिन माने शुक्रवार दिन रे आपण माण माने उद्यापना करिवे मांकर ए दिन पूजा कले किछि असुविधा हबो नहीं किछि नहीं आपण को मन रे केवल भक्ति रहइबा दरकार आपण को आडे जा अछि आपण सेया पालन कर परिबे जदी आपण पंचम पाली
କି ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାଳିକୁ ଶେଷ ପାଳି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ଶେଷ ପାଳି ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ମାଣ ଧାନ କ'ଣ କରିବେ ବା ମାଣ ବି ବେଣ୍ଟି ଧାନ ବେଣ୍ଟି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେ ମାଣ ବା ସେରକୁ ଆପଣ ଖାଲି କରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଥିରେ ସେଇ ମାଣ ଧାନ ହେଲା ନହେଲେ ମାଙ୍କର କଉଡ଼ି ପଇସା ମାଙ୍କର ଲୁଗା ଯାହା ବି ମାଣବସାର ଗୁରୁବାର ଯାହା ବି ଲୁଗା ସବୁ ପସେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଣକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଣକୁ କେବେ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ପସେଇ ଆପଣ ରଖିବେ। ମାଣ ଧାନ ଆଉ ବେଣ୍ଟି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଣ ଧାନ ଆଉ ବେଣ୍ଟି ଆପଣ ରଖିଦେଇଥିବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ରଖିପାରିବେ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଧାନ ଆଉ ବେଣ୍ଟି। ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ଆଉ କେହି ବି ସେ ଧାନ ଆଉ ବେଣ୍ଟି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ କି କେବେ ଆପଣ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଧାନ ଆଉ ବେଣ୍ଟି ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆସିବ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧାନକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କୁଟିବେ। କୁଟି କରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ବାହୁଡ଼ା ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପଞ୍ଚୁକରେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ମାଘ ମାସରେ ବି କେତେ ଜଣ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମାଘ ମାସରେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ମାଘ ମାସରେ ବି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ତ ସେଦିନ ସେ ଧାନ କୁଟି ଆପଣ ଖିଚୁଡ଼ି କରିପାରିବେ, କ୍ଷୀରି କରିପାରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମାଣ ଧାନ ବା ସେ ବେଣ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଧାନ ଛଡ଼େଇ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଖିଚୁଡ଼ି ବା ଇଏ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଆପଣ ସେ ଦିନଟାକୁ ପୁରା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ପୁରା ମାନେ ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଦେଲି, ଦିନ ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇଦେଲି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବା ରାତିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଦେଲି। ସେମିତି ଭୁଲ କରି ମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମାଙ୍କର ମାନେ ସେଇଟା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ବସେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ସେଇଟା କେତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଜିନିଷଟି। ତ ତେଣୁକରି ସେଇ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମାଣ ଧାନ କୁଟି କରି ଖାଇବେ, ତ ସେଦିନ ଆପଣ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୂଜା ଦିନେ ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ପାଳୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୀତି ନିୟମ କରି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟି ଖାଇବେ। ଏହିପରି ମାନେ ସେଇଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।